салом алейкум дӯстони азиз, сазе назен саломати хубай магазини 1001 майда чуйда омадагем. Ҳами коврикора духтаро пурсиден бо омадая. Ҳамаи рангош ҳастай, ҳамаи рангош, ҳамаи рисункош бо мебиёя раҳдая духтаро пагалакай ҳамиҷа мешава. Биёен бозори Корон, тарафи Тило бозор, рӯбарӯи ҳафтум дарвоза магазини 1001 майда чуйда. Рақамашона мемонам, агар мисол суроғара наёфтен метавонен хичонда нависен. Хулас нархш чанд майра? 30 сомонай ҳамаи расветкош мебиёяд духтарако коврикча. Мана баъд бо ҳаста иҷа пасудоҳои новинка. Озимаш мода пасудоҳошонам нишон метам. Нархҳои тараф ҳамаш 10 сомонӣ. Мана чандта тарелкаҳои новинка омадагай кадо меша ки мегирем 10 сомон. Диден глои чихе новинкаҳои хушрӯ омадай. Мана якта тамошо. Мана духтаро игрушкаҳои новинка омадай нигоҳ кунен чи хеле 15 сомона. Мягкий игрушка фасонак аҷоиба 15 сомони. Я моделай фақат. Инамино ҳамаш 15 сомони я рисунка я. Ина ичи ай? Жидкая мила. Ина жидкая мила. И чанд смай? 10 сомон. Марҳамат жидкая мила каси дар кор боша. А инаи мошинчаако чи? Ина 10. Инаи модело 10 сомон. Баъд иҷада бо ҳастай бо дигар хелош духтарако. Марҳамат бинен. Игрушка беҳадам бисёрай. ҳатман биёен ай пеш бо хутон тамошо кунен. Духтарако нигоҳ кунен 10 сомона обнӯшако бо омад ҳама намудаш. Ина кадом намуди шумо дар корай. Ина 10 сомон и тараф, яъне ми тарафам 10 сомон. Мана марҳамат биёен инош боша бо 9 сомон шидагай. Аз иноям 10 сомонӣ, аз иноям чандта расветка омадагай духтарако. Омада бо хутон тамошо кунен. Ана аксия шидай даранаи намуд обнӯшако. Ду донаш 15 сомон. Анаи модело ду донаш 15 сомон. Ана баъд бо инош бошад 10 сомонӣ. Хулас диден чиха обнӯшакҳои хушрӯ омадай. Метонен биёен ай пеш тамошо карда интихоб кунед. Иҷа бакало бо дигар хело ҳастай. Мана баъданаи слюнявчикора гуфта буден ҳастай ё не ҳаст духтарако. Марҳамат биёен бо бинен. Ино 10 сомонан. Диден чандта ранг дорад. Мана ана баъд духтарако ини хеле обнӯшако ҳастай 10 сомона ёшам хушрӯ трубочка доро. Баъд ина хе баночка омадая 2 донаш 15 сомон. Баночкаҳои фасонак касоне ки дидаги набудани навора марҳамат бинен духтарако. Инош чанд сомон? 10 сомон. Ина ино 10 сомон баночка бинен чихе хушрӯане. Качествашам беҳтаринай марҳамат. Анаи моделоям 10 сомона. Ина ёшам бинен чихе хушрӯай 10 сомони духтарако. ҳатман биёен ай пеш борошона тамошо кунен. Ана баъд бо ҳаста иҷада ина хеле футляро барои зубной пастава хеле маҳкам меша кришка дора. Бинен чихе хушрӯчай. Иноям 10 сомон. Ина ҳамаи расветкаҳош ҳастай. Ина ягонҷо рафтанда худаш тайёрак барои зубной паста, шотка, барои ҳамаи чи. Ана контейнерча, органайзерча барои зубной пасто. Ана баъд бо ҳастай духтарако иҷада вешилка. Ҳама намуд вешилкаҳо доранд. Амё чанд сомиянд? Ами 5 дона дора 10 сом. 5 та доштай 10 сомон. Ина ҳама размер ҳастай вешилка. Айни падушкачо 35 сомона? Анаи падушкаҳо боша 35 сомон. Мана и тараф вешилкаҳора диден? Вешилкаҳо ҳамаш 10 сомонӣ. Ана баъд бо ҳастай пакетикаҳо чанда? Ина хеле пакетикаҳо ҳастай 5 сомон. Падарочный пакет касе ки мекуфт марҳамат магазини 10 сомонада ҳастай. Ана иёшам 5 сом. хушрӯане ё духтарако диден? Ҳамаи моделошон 5 сомонӣ. Ана баъд ҳози пиёлаҳошона нишон тема нимкосаҳошона. Нимкоса 10 сомон. Чандта модели новинка омада. Ино навана 10 сомон. Мана ино 10 сомон. Кадомеша ки мегирен иҷада 10 сомонӣ. Мана духтарако ҳамаш 10 сомона. А ичи ай? Мана ичи? Ина сурфа будай духтарако. И чанд сомай? 35 сомон сурфаи калони хушрӯ диден духтаро. Мана 35 сомонӣ ҳамагӣ. И бо ҷамъ меша хушрӯвак. Марҳамат метонед аз инам дархост кунед. Ина расветка доштай. Расветкаҳои фасонак доштай дидед?
عجایبه. انا بعد هست از این نوینکو یا 25 سومن 25 سومن اینای 25 سومن ای 35 سومن اینا چی 30 سومن. انا اینای обнушакой دیگر نمودایم است از نشون میتم. اینا نگاه کنید دخترا یا 25 سومن ای 30 سومن پس ده اجاره خیتایک شده گند دخترا بروشون توزه همش باری خیتایی باری تشکین نداره برای هوای بیاین اینا بینین پس داین یا بچنی خوشرو دارن. منه این نقطه سودور علاقه قریب 1 سال شد من بار میگیرم تیز بار میبیایا یا 12.5 سومه. من ای обнушако акция شده دونش 15 سوم با تازی 12.5 سومونی شده ایش چی انا این مدلش باشد 10 سومونی شیشگیان خوش رو. انا بعد این خیلی بکالای کالون دارن ایو چند سومن 12 سومن ها ایو هم دونش 25 سومن. منه بینین انا ای افغانگیرکایم 10 سومونن. انا مدلو 10 سومونه. انا این ویو چندن پیشوای پلونکا 10 سوم 10 سومون. انا خیلی سالفتکو هسته. سالفتکوتون چند سومه سالفتکوشون سه تاش 10 سومون. بینین چند نمود دوره ایجاده. بعد این خیلی پیشبندکو هسته 10 سومیه. فرتکوشون کدو میشه که میگیرین من 10 سومونی. من دخترکو حتما بیاین ای پیش باروشون تماشا کنین بینین. بعد استولچکای ارزان گفته بدین دخترکو اینا می استولچکاشون همش 10 سومونه 10 سومونی. اینا میدو همش 10 سومون ایشم ایش با مدل نوای دیدین دخترو همش خلاص که 10 سومونی استولچکورا. ای کالونا چند سومن 75 سومن. این رزمیرای کالونی خوش رو. انا بعد نخی لگندو هسته یا ای 30 سومن این میده ترش 25 سومن. اینی دویکو چندن نیو دخترها ای را بینین 30 سومن دیده سوا کتی جارو باش. ای خی سواکای توقع چند سومن انا اینو 10 سومن دخترکو. جدا با هم اشیای روزگار هسته برای شستشو و نمی تازگی خلاص اینا همه نمودش هسته. نرخ اینو باشد چند سوم 10 سوم 10 سوم بیشترش 10 سومونیه. بعد زمینه پستورا شدکورا میپرسه نشدکوی نوینکا یا چندن ساعدورک برای کودک هم ساعدورک یه دونش 10 سوم 7.5 یه دونش 7.5 دو دونه همینجا چیز را میگیرن دو پچکش 15 سومونه. من کدوم میشه که میگیرین دو پچکش دو تنم خیلیشه شما 15 سومون خریداری میکنین. اینجا با نوینکا بسیاره. انا بعد دخترکو نگاه کنین بروشون نو اومد برای نوینکا بسیار اومدگه بازی باید کشوین رسپاکوفکا کنن تا شما اومدنه با میتونین بیاین ای پیش خوشرو کرده بینین. انا ای کنوایو ارگانایزیروشون بینین. ارگانایزیروی هم پس سونن 10 سومون که دو میشه که میگیرین 10 سومون شدگی. منه این خوبش خیلی بسیاره ایجاده. نگاه کنین چی نمودکو هسته. منه خی کانتینی رو هسته. بعد نیرا نشون چه اینه کریشکا دورک ارگانایزی را بینن چه خوش روی 10 سومونی. مرحمت 10 سومون. خوشمندو بیاین ای پیش بختون تماشا کنین. اینه نباری رشته و اینمیو همین 10 سومه. ایرا بینن چند نمود رشته داره چند تا سوید رشته داره سوزن داره اینمی خیل همه چی داره. متر داشته ایجاده 10 سومون هم یا پچکچش میگیری هم از رشته خری و هم از سوزن خری خلاص میشن دخترو. من خیلی نباری سوزن رشته به حد بسیاره نیوش با کانتینر چودن دیده کامپلیک کردگن یا با ایمو کم دارن. من 10 سومون همین یک کانتینر چه رشته همش همگی 10 سومونی. اینا ایرا پرس دبده او دف دخترو اینا با چند تای دیگه گلاکای نوش اومده برای تیزه گرفتن یگون چی گرفتن روی دسترخوان. دو دونش 15 سومون ایورا. منه دو دونش 15 سومونی چند تا گلاک داره هر خلاکه دیدین. اینا یا شبینین با زنجبیل گیرک اینم خیلی ایجاده با کانتینر است. اینا کانتینرهای نوینکاشون نشون چیم دخترو اینو همش 10 سومی کادو میشه از این طرف میگیرین 10 سومون نرخ گذاریش دیگه. اینو را کسی که اومد نیافت اینا کریشکا دورک دیدین چه فسونن بیاین آوردین 10 سومون نرخ گذاریش دیگه. من
бинен чӣ бисёрай контейнеру органайзеру ҳамаи чӣ дариҷа шумо меёбед. мева гираку мисол барои донагӣ шуштану ҳамаи чӣ ҳастай. инам ё ҳамаш боранд духтаро, ҳамаш новинкаян, бояд кушояншона. ана баъд пасудора хостим нишонтим ё чандан? 15 сомон. мана дидед чӣ хушрӯча 15 сомонӣ. иҷада 10 сма доранд, 8 сма доранд, ҳар хела доранд. инаи моделора бинен. инаино дуташ 25 сум 12.5 суми будай. ана инош чи? ёшама ишам дуташ 25 сомон. глои новинка диден духтарако. марҳамат биёен бохтон ай пеш тамошо кунен, бинен борошуна. ина инош 11 сумая? бале. ана ин моделош бошад 11 сомонӣ. мана кадомиша ки мегирен и тарафаш бо 11 сомона будай. иҷа 10 сумашам ҳастай. баъд и коврико омад. духтарако нигоҳ кунен чӣ хел коврикои хушрӯ омадай. ё ду тарафаам бисёриё пресдестиян ки коврик ҳаст нест. марама коврик доранд. ду тарафа бинен чӣ хел хушрӯай барои хонаи кӯдако аҷоибот фасон. мана нархаш чандаира? 85 сомон. размери калон шай тамошо бино. ина иҷа бо дигар хел рисункошам ҳаста. ина нигоҳ кунен чӣ қадar рисункои бисёр дора. ҳамаш фасонаи рисункошон ҳамаи иду тарафаян. тарафшам мепартоен, тарафи дигаршам мепартоен. ана ин модел дигаришам нишон тиен. баъз я модел дигар доранд вайшам нишон метиҳам. ман шумода мефаҳмонам. ина иша. ина ира. ана ино чанд сум буданд? 40 сомон. ана ин намуд коврико ҳаста 40 сомон шудагиай. акция ино чанд ба чанд боша? як ба ду ай духтарако. мана иё як тарафаян. мана ям коврик нархаш 40 сомонӣ. ана партачоҳошон бисёр омадагиай. ҳамаи ранго, ҳамаи гуло ҳастай. нархшон 65 сомон. ина кадом гулша ки мегирен 65 сомон. мана кадомиша гирен 65 сомонӣ. ана стульчико ҳастай. стульчикошон чандай? 35. ина ин стульчико 35 сомон. мана ин моделако диден 35 сомонӣ. рӯзҳои наздик тамошобино бо новинка мебиёя. борои бисёр мебиёя. ҳатман биёен. ана ин намуд стулошон бошад 75 сомон. ана баъдан духтарако ҳаст ина хеле наборо комплект будай 90 сомон. диден 4 нимкоса дораву яктай тари дора. яктай 4 қошуқу як тарелка 90 сомон будай. ана ин тарозура бисёриё присидан. ина тарозу барои бонувон 55 сомон. диден барои пухтупаз. ана ин наборшонам фасонай 45 сомонай. ана вай дора амхе чойник дораву 4 та бакал. бози кушодагишам ҳаст. кушодагишам нишонтиёмтона. мана духтарако кушодагиш инаи бакалошай. анаи боша чойникш. и чойник чандай? 50 сомон. инаи боша 50 сомон. инаи наборо чандан? ана ино 45 сомон. чанда дора? 6 та дора? 6 та ина. диде мороженое гирак, варенье гирак ина 45 сомон будай. 6 дона доштай. диден дар як пачка. и бакало чанд суман? бакало на бакало ҳаста. диден духтарако якташ 12 сомону 50 дирам. дуташ 25 сум. диден чӣ хушрӯчаян. ана баъд 6 сомон ҳастай. ана хел тваяко чойникои хушрӯ. диден 6 сомон. ана баъдан духтарако бош чӣ ҳаста иҷада духтарако инам хел вай ҳастай. подставкоҳо диден подставкои хушрӯ овардиян. ё чанд сумай? барои попшимонак сурая чанд сумай? 35 сомон подставка. чанда расветка дора. мана калони хушрӯ ина кушодагиш. и пасудагиракай 15 сомона. подставка барои пасуда 15 сомон. аз ин нишон дода будам шумода. иҷада ҳар намуд тарозу
این خیلی پلیسوسای دستی و همه چی دارن. این چند سوم؟ 110 پیلتا 100 سنسر پیلتا 110 سومون، پلیسوس 190 سومون. انا این قسمی بالا باشد هسته تیفالوی چند سوم دارن؟ 60 سومون. تیفال 60 سومون تیفالو هسته. سوشلکا دارن 5 سومون. هر نمود اینم خیلی بایو دارن. نگاه کنید دیگرش کتی پیلتاهاشونای 210 سومون 200 سومون. مانا بینید چه خوش روی رنگی مولتیبر کبر نیده. مانا اکثر 60 سومون 210 سومون. اینم خیلی نرخ گذاری شده دخترکو. بیاین با یک بار خطون تماشا کنین. از ما ایجاد با یک چند پسوده شونش مده ایشون چیان. مانا اینای پسوده ها همش 10 سومیان. مانا این تریلکوی نوینکو کدو میشه که گیرن اینوش 10 سومون شدگیان. دیدین 10 سومون. مانا 10 سومون. چه خیلی که میگیرن این یوش باشه 15 سومون. از این طرف باشد نوینکا اومدگی 35 سومون. مانا این فرماش باشد 35 سومون و ایش 30 سومون. خلاص اینم خیلی نرخ نبو. اینجا در لانج بوکس هسته 20 سومونی. بازی کشم. مانا بینین چه خیلی لانج بوکس های خوش رو 20 سومون. چند تا فسونه. انا بعد وانچکا هسته 95 سومون. اینجا در نوینکا اینو اومدگی دخترکو نرخوشون 30 سومون. اینوش باشه 35 سومون. انا اینو باشه دخترکو 35 سومون. این یه مدلی نوای 35 سومون. خلاص پیوله هاشون 8 سومون. مانا یک دونه پیوله 8 سومون. چند تا بایدوره. چند تا گل داره. نگاه کنین گلوش هر خیلیه. فرماش هم هر خیلیه. مانا 8 سومونی. مانا اینوی هم 8 سومون. دیدین 8 سومون. کدام میشه که گیرین 8 سومونی. عجایبات خوش رو به هر فصل کدام شگیرین دخترکو 8 سومونی. مرحمت دیر نکنین. یک بار دیگر تکرار میکنیم. این نقطه سودا در بازار کاروان طرف تیلو بازار رو بروی هفتم دروازه ده قرار داره. هفتم دروازه از طرف پژارکا میشوه. این نقطه سودا باشه از طرف تیلو بازار. مانا این طرف ده باشه تریلکوی که میبینین دونش 8 سومونی. مانا کدو میشه که میگیرین 8 سومونی. مانا اینجا پیولو ها هسته. اینجا باشد تریلکو ها هسته. مرحمت گل دور به گلت نتونه چیزی که خواهین نرخوشون 8 سومون. انا بعدا دخترو چیزو را پرسیده بدین سویتیلنیکو را پرسیده بدین. از من شما ده نشان میتونم برای کودکو. مانا برای درس تیار کردنی کودکو. این ایشه بینین جدا با تلفن مونده میشیده. دیدین نرخشون 35 سومون 30 سومون. اینه 25 سومش چیه؟ مانا نگاه کنین 25 سومونه. اینه دیگر رو دیگر. انا بعد این خیلی نبورکو اومده دخترکو با نوینکا 45 سومونی. مرحمت چند تا رنگ داره. کلوش لباسش هر خیلی ایده. مانا بعد اینه بایو هسته پوزیریوکو هسته. نرخشون اینوش 30 سومون بوده. دیده چه 30 سومونوش خوش رو. اینه افتاماتوش چند سمه پوزیریوک داره. ایش 35 سومون. دیدین دخترو قفصو نکن که اینو. مانا خواهین از اینو این چی خوب کنین. انا این نمودش چی؟ کالونای کو. ایش هم 35. ایش زوری بده دخترو. این 35 سومون بده. انا کوکلاشو نبینیم 55 سومون 60 سومون. این 90 سومه کالونوش. اینجا با دیدن ماشینو 120 سومون. پولت کتیان همه چی هسته. خلاص بیاین با آیپش تماشا کنین بروشونه. انا مرحمت دخترو بیژوتری هم دورن. بیژوتریاشون هر خیلی دیدین 5 سوم 10 سوم هر خیلی نرخشون. مانا این طرف هم بینین 5 سوم 10 سوم. عزیز بینین. مانا
این طرف کانسیلیاریشون 10 سومون بود. گاخل چیزشون دونش 15 سومون. هر خیلی نرخشون. این ایجا بینید دخترو. این برای نقطه گوشه برای مردها. رولتکا و نمیشه قایچچو و مترو کم چیزا. بیاین وقتون میدونین. من کسی دا که در کار باشه طرف رقم نشون نمیدادم. این روز نبرده کمک ابزار کرده فهمونم تونه. من اینجایم هم خیلی اتیورکا وار چی بوده. فنریک پریچتکی برای ساختمانم بوده. خلاص دخترکو نگاه کنین. اون هفتم دروازه از را این طرفش همین مگزین دیگه ماشین ده. با همین نواری امروزای ما جمع بس میشه. و تماشا بینانی عزیز خیر سلامت باشین.